हेलो फ्रेंड्स बीके जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपने जानते जो मैंने फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एवं एसएस कांस्टेबल एग्जाम देते तार एग्जाम अलरेडी सरीगला और कटअप केते जो पिला माने बहुत सारा डाउट रोचे तो निहत भाव आपको ये वीडियो फुल एनालिसिस करेंगे। आज आपण मैंने वीडियो फास्ट लास्ट देखिए आपको किसी भी जिन शिक्षा मिल जोटा कि आपको आगू बढ़ेब। ठीक अच्छे एमती नहीं कि सब जिन शिखबार अच्छे। ठीक अच्छे आपड़ जानते जो मैंने फॉरेस्टर एसएस कांस्टेबल एग्जाम देते आर एग्जाम 16 एप्रिल 3 मे जाए होता जोटा कि अलरेडी सरीगला। तो पाखापाखि 2,87,673 पिला एग्जाम देते तो एग्जाम देते मतलब आप्लाय करते कि आपको कह गले 30 जन आपको बाद देते जोटा कि एग्जाम देना। तो कह गले 2.5 लक्ष पिला एग्जाम देते तो कटअप केते जीवो मुझे फुल एनालिसिस करी बिना स्किप वीडियो फास्ट लास्ट देख। आउ गोटे कथा जो मैंने भी आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए क्लिक करके जॉइन हो पारे। ठीक अच्छे टेलीग्राम ग्रुप रे आपको देखा मिल जो जॉब बाहर जॉब अपडेट ओके आउ आपण को केवल जॉब अपडेट नुह आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप कंप्यूटर होगा जीके होगा करेन्ट अफेयर होगा बहुत किसी आम टेलीग्राम ग्रुप देखा मिल जोटा कि आपन को गोटे गोटे पोस्ट थाए कि आपको यूट्यूब रे अपलोड करें आपको टेलीग्राम ग्रुप रे अपडेट देता है निहत टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा जमारू भूलिए ना। तो आप जानते जो मैंने फरेस्ट एसएस कांस्टेबल एग्जाम देते टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करते आपड़ टोटाल 100 मार्क 1.5 घंटा टाइम जो क्वेश्चन लेवल मुझे शुणे अनुसार क्वेश्चन लेवल प्रीवियस अनुसार टी मॉडरेट थिला। ओके आप जानते मैथमेटिक्स 20 मार्क जनरल स्टडी 25 मार्क इंग्लिश 20 मार्क ओडिया 15 कंप्यूटर 20 अब कटअप के पूरा फुल एनालिसिस करी। ओके आराम से गोटा भिडियो देख जेहेतु क्वेश्चन टी मॉडरेट थिला निहत भाव आपको कटअप कम जीव कटअप क्या डिपेंड करे आप शिफ्ट एग्जाम देते कौ शिफ्ट कौ लेवल पिला एग्जाम देते कौ क्वेश्चन लेवल कौ भाया पड़ी आपको से अनुसार कट जो मुझे कहीदेवी रह स्कोर के रखते आपने निहत भाव सेफ जोन रहे आपको फिजिकाल सिलेक्शन हे। ओके तो कह गले मैथमेटिक्स 20 मार्क पड़ता जेहेतु टीसीएस कंडक्ट कर आपन को पाखापाखि कह गले यदि 15+ रखीच पूरा सेफ। ठीक अच्छे भल पिला कथा कहे। ठीक अच्छे 13-14 रखिले चलो मुझे भल पिला कथा कहे मैथमेटिक्स 15+ टार्गेट रखिदि माने ये 5 मार्क काट दियो 20 रु। आउ जनरल स्टडी बहुत सारा इंटरनेशनल करेन्ट अफेयर पड़ता पिला बहुत सारा जेहेतु फॉरेस्ट का 10th लेवल एग्जाम पड़ुचे तो ता लेवल से लेवल क्वेश्चन कह गले पढ़ु ना जेहेतु टीसीएस कंडक्ट कर क्वेश्चन हार्ड मॉडरेट हिसाब कर 15+ कह गले 10 मार्क काटी दियो। ठीक अच्छे 10 मार्क काटे 10 ये 5 काट 20 मार्क काटी दियो। इंग्लीश जेहेतु इजी इंग्लीश जेहेतु पैराग्राफ पढ़ा आर्टी पैसिव वॉइस पढ़ा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ा तो बहुत इजी पड़ता 20 सपोज ये बोधे 15+ रखी था 5 मार्क काटी टोटाल 20 मार्क कटिगला। ठीक अच्छे ओडिया ग्रामर पैराग्राफ पढ़ी ओडिया ग्रामर 15 गोटे भल पिला आराम से रखिपर गोटे गोटे पिला था कि पर कह जोटा कि इजी इजी क्वेश्चन जोटा कि भूल मिस्टेक कर दिखती। ओके आप निहत जानते आप 100 ରୁ 90 आसेप्ट करते डाउट है कि हाँ मुझे 70+ रखीदेवी कितु इजी इजी क्वेश्चन एमती भूल होकर 60-50 रही कहीं भी कहींपर कटअप जो मैंने आंसर कि न बाहरी पिला कहे कि मुझे 70 रखी 80 रखी कारण से मिस्टेकटा से देखी ना। ओके आप जो आंसर कही पार आप रियल के मार्क रखते से आपने जापर। ओके तो तेणु आपको कहूँ से अनुसार केते कटअप हो। ओके आमती अଯଥାରେ पोल कर आपको कहूँ गोटे गोटे यूट्यूब था कि पोल मुझे खराब कथा कहूनी पोल करती गोटे गोटे पिला कौन था ना से स्कोर जानते ना 100 ରୁ 90 आसेप्ट कर था कि 80 रखिदे 80 पोल कर जोटा कि यूट्यूब कौन था हाँ ये पिला 80 मार्क रखिए कटअप से अनुसार से एनालिसिस करते। ओके तो मुझे क्वेश्चन कौ भाया लेवल पड़ता आपको से अनुसार एनालिसिस कर निहत भाव देखो कंप्यूटर 20 आपने कह गले 15+ टार्गेट रखते कह गले ये 25 मार्क काटी दिखाँ मुझे भल पिला स्कोर कौन कह गले 100 ରୁ 25 मार्क रखी दिखाँ 75 एथर नेगेटिव फेगेटिव अच्छी तो कह गले 70+। ओके तो कहाँ भा मुझे कहूँ जेहतु क्वेश्चन लेवल थी कहाँ भा पिला 200-300+ पिला 80 रखते एवं भल पिला 70+ निहत भाव रखिए तो आप कटअप के आपको पूरा फुल पूरा मुझे कहीदेवी कटअप कह गले आपड़ ये कहीदे जेहेतु
ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ ୟୁଆର୍ଏସସିବି ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ଏସସିବି କାଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 65+ ସ୍କୋର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସସି କାଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି 60+ ଅଛି ମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି। ତା ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ଏସସିବି କାଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି 60+ ଯାହାର ବଜେ ସେମାନଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ କରିବେନି। ହଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଆପଣ କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେବୁଲ୍ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଜି ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟରେ ପିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ 80+ ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଅଛି କଟଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଲକ୍ କରିଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହ ଦେଖାଉଛି। ହାର୍ଡ଼ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଭଲ ଭଲ ପିଲା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଯାଉଥିବେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଯିବ ଆସିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଟଅଫ୍ ସେଇ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ସିଫ୍ଟ ଆଜି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ତାପରେ କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଓଭରାଲ୍ ହେବ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି 60+ ରଖିଛନ୍ତି ୟୁଆର୍ଏସସିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ କାରଣ କଟଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ 10th ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟିସିଏସ୍ ଯେହେତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଭଲ ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ OEE ସିଜିଏଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଭିତରେ ରହିଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ କଟଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଯାଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସିଫ୍ଟ ଅଛି କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଇଜି ସିଟ୍ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଟା ହାର୍ଡ଼ ସିଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଇଜି ସିଟ୍ ପିଲା 80+ ରଖିଦେଉଛି ତାପରେ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ 60-65+ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଟଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ଆପଣ ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଯିବ କଟଅଫ୍ ଯିବନି କଟଅଫ୍ ତ ଓଭରାଲ୍ ଯିବ ସେଇ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଯିବ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ସିଫ୍ଟରେ 100ରୁ 70 ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ସେ 70ଟା ଆପଣଙ୍କ 100% ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ସେଇଠି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବିନା ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଯଦି କିଛି ବି ଭଏସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲଟାକୁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ତ ରହୁଛି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।